from the video. Okay, so I will start sharing my screen. Okay, everybody can see my screen? You can hear my voice? Yes. Okay, thank you for the response. Okay, so last week we have stopped until this topic, until this example, example 6.3. So before we move to the next topic, we need to refresh again what we have learned last week. Okay, so actually last week we have learned about sampling process. Okay, sampling process. Okay, so you know, in the analog, in the digital system, okay, in the digital system, we have some processes to convert the analog input into the digital output. Okay, so dalam transmitter, in the transmitter, okay, in the transmitter, so within the transmitter we have a block diagram, a block of system that will do the process of analog to digital conversion. Okay, so it is known as the ADC. Okay, ADC is a component inside the transmitter to convert the analog input into digital data. Okay, because now the issue is we have analog signal and we want to convert it into digital code word or PCM, what we call as a PCM code word. Okay. So now the issue is when we receive an analog input, how can we convert this signal into digital so that we can do other process inside the transmitter? Okay, ini adalah proses awal yang berlaku dalam receiver. Okay, so apabila kita terima inputnya adalah analog, which is, you can see that this is VMT for the input. So we need to convert this into digital so that we can do the next processes. Okay, so dalam ADC, prosesnya adalah untuk menukar daripada analog continuous time signal into digital code word. So there are three processes, okay, which are the sampling. After sampling, we can do the quantizations, and then we can do the encoding process. Okay, so last week we have seen about this process. Sampling process is the process to convert a continuous time signal into a discrete time signal, which is known as the pulse amplitude modulation signal, PAM signal. Okay, and regarding the sampling process, sampling means that we take sample from the analog input. Okay, kita ambil sampel, beberapa sampel, sebanyak mungkin sampel yang boleh. Okay, we take sample. So kalau you lihat dalam gambar raja ini, daripada continuous time signal, maka terhasillah discrete time signal. Discrete time signal shows the sample taken from the analog input. So now the issue is, how many samples should we take from the analog input? Berapa banyak sampel yang kita perlu ambil? Okay, so the number of samples, or the sampling rate, kadar sampling, berapa banyak sampel perlu diambil dalam masa satu saat. So that one is governed by the Nyquist Theorem. Okay, so Nyquist said that the sampling frequency should be more or equal to 2 FM. Okay, so Fs is the sampling frequency, sampling rate, mestilah lebih besar atau sama dengan 2 kali ganda frequency of the input.
Okay, so this frequency of the input should be the highest frequency of the input, because in the practical cases, okay, in the practical scenario, we receive many input frequencies. Bukan hanya satu frekuensi, kita ada banyak input frequencies. And the input frequency that we should choose is the highest input frequency. So nilai FM di sini adalah nilai FM yang paling besar. Okay, nilai FM yang paling besar. So kalau dilihat di sini, kalau kita tukar kepada sampling time, TS is sampling time. Okay, so TS is equal to 1 over Fs, 1 per Fs. So reciprocal, that means ini sampling time akan menjadi terbalik. Dia punya simbol ini akan menjadi terbalik. Maknanya sampling time itu mestilah lebih cepat daripada 1 per 2 kalikan dengan 1 per Fm. This one, ini matematik saja. So maknanya sampling time, masa sampel itu perlu lebih cepatlah berbanding dengan 2 kali ganda daripada masa untuk tempoh input. Okay, TM. Remember, TM is equal to 1 over Fm, tempoh, one cycle of input. Okay, so Nyquist say that the minimum sampling rate is equal to 2 Fm. Again, Fm is the highest input frequency. Okay, so Nyquist cakap paling kurang kita perlu sampel, paling minimum adalah sampling rate mestilah bersamaan dengan 2 kali ganda daripada the highest input frequency signal. Itu Nyquist cakap. Okay, why like this? Kenapa 2 FM? So if you read from the literature books, from the Nyquist mathematical derivation, okay, ada dinyatakan macam mana dia buktikan berkenaan dengan 2 FM. Ini nilai 2 FM ini bukanlah nilai yang it's not a magical number. It is already proved mathematically. Okay, so Nyquist is a mathematician. Nyquist is a mathematician where he did a research about this sampling process, and he come out with the theory that the minimum sampling rate must be 2 times the highest input frequency. And it is said that if we sample less than 2 FM, they're gonna be overlapping of the adjacent sample in frequency domain. Akan berlakulah pertindihan sampel dalam frequency domain. Macam mana? Itu dipanggil sebagai aliasing phenomena. Okay, so if you see from here, the above picture is the sample taken. If the sampling rate is more than 2 FM, so you're going to see in frequency domain the sample symbol, okay, the sample data ataupun simbol ini adalah berjarak-jarak antara satu sama lain. Tetapi kalau kita sample less than 2 FM, what happen is that they're going to be overlapping of the adjacent sample. Akan berlakulah pertindihan seperti ini. This is what we call as the aliasing. Kalau kita sampel kurang daripada 2 FM. Okay, so we need to avoid this issue, because if there's an overlapping, there's going to be problem at the receiver side to differentiate between adjacent symbol. Receiver akan mengalami masalah besar untuk membezakan antara simbol yang bersebelahan. Akibatnya kualiti signal yang diterima itu menjadi teruk. Okay, so if you see from here, that means sampling itu mestilah lebih besar daripada 2 FM. So theoretically, we want the sampling frequency to be as high as possible, but not too high. Okay, so kalau kita sampel lebih banyak, bermakna kita akan menghasilkan output yang lebih tepat. Lebih tepat bermakna dia lebih tepat kepada input.
Okay, because we take the sample. If you see from here, we take sample. So if we have many samples, that means the output that we produce is more accurate, or we can say that more in terms of high quality. But if we take a lot of samples, we require a lot of bandwidth. So dia akan ada pro and cons. It is good to sample at high frequency, but we need to have a higher bandwidth. Okay, it requires more bandwidth. So there's going to be there needs to be kita perlulah seimbang, need to be balance antara keperluan bandwidth dan juga keperluan sampling rate. Okay, and there are three types of samples that we have learned in last week. Okay, it is impulse sampling, natural sampling, and also the flat top sampling. So how do we do the sampling process? Macam mana kita buat sampling process? So the way we do the sampling process is by mixing, or we can say that we multiply in time domain. Okay, ini sebenarnya adalah proses darab ataupun proses mixing. We mix input with another signal. Okay, and this mixing process is actually referring to the multiplication process in mathematics. Okay, so we multiply the input with, so for impulse sampling, we multiply with delta function, or we call it as impulse train. Okay, so the result of this multiplication process in time domain, it produces a signal like this, a discrete time signal. So this is y delta t. So ini tak perlu hafal, jangan hafal. And natural sampling, we mix with another type of signal, which is a rectangular pulse train, which is this one. We multiplied in time domain, and the output is like this. It follows the natural shape of the input. Okay, kenapa perkataan natural itu ada? Kerana outputnya seperti mempunyai bentuk seperti input. Okay, it naturally follows the shape of the input. So this is what we call as the natural sampling. Yang mana kalau you lihat dia punya bentuk bahagian atas ni, follows the shape of the input. Okay, so this is natural sampling. That means we multiply the input. Remember the input is VMT. Ini adalah input VMT. Sama juga yang tadi VMT. Okay. So when we multiply with rectangular pulse train, we're going to produce natural sampling like this. So we do the process of multiplication in time domain. Okay, so ini pun tidak perlu hafal. And the third type of sampling is the flat top sampling. Flat top bermakna bahagian atas dia tu flat. Okay, bahagian atas itu flat. So dalam kes ini, bukan hanya dia melakukan proses multiplication in time domain, but also it will do the process of convolution in time domain. So convolution ni apa? Convolution in time domain, that means you will do multiplication in frequency domain. Ini ada dipelajari dalam subjek signal and system. Saya tak perlu huraikan lebih lanjut. So dalam kes ini dia akan melakukan convolutions antara rectangular pulse dengan y delta t. So this is the impulse sampling. Y delta t is produced from the impulse sampling from here. You see that this is a y delta t, this one. So y delta t, after we do the multiplications with the impulse train, then we need to do the convolution in time domain with the rectangular pulse, okay, so that we can produce flat top sampling at the output. Okay, so ini adalah proses convolution. Okay, macam mana proses convolution ini pernah dipelajari dalam subjek signal and system. Okay, so if you see from here, this is a flat, the top is flat like this. Okay, so there are good things about having a flat top like this. One of it is that we can reduce the amount of error or the amount of noise in the output.
Okay, adanya flag seperti ini kita boleh kurangkan error pada output. Error dalam digital dia menyumbang kepada noise. Okay. So, okay. And we have seen example, about sampling. Sampling also, we also ask you in your assignment, dalam assignment you ada berkenaan dengan sampling process. Okay, dalam you punya assignment task number 2, where you are asking to analyze the output. What happen if we sample less than 2 FM? What happen if we sample equal to FM? What happen if we sample more than 2 FM? So you need to analyze the output. Ini ada ditanya, ni perkara Nyquist ini, perkara tadi Nyquist ini ada ditanya dalam you punya assignment task number 2. Okay, yang mana kalau you lihat dalam assignment tersebut, block diagram telah diberikan kepada pelajar, so you can just use that block diagram in the MATLAB and then you do the analysis by changing the parameters. Okay, kita dah berikan block diagram itu untuk memudahkan pelajar. Okay, that's the basic block diagram. But if you want to add additional block in the system, it's up to you, no problem. Okay, so we give that block diagram in the assignment instruction to guide you to do the task number 2. Okay, itu yang paling asas lah. Kalau you nak buat more complex, it's up to you. It's a process of study. Okay, so task number 2 is more about learning process to analyze different kind of scenarios. Okay. So we have learned about example 6.1, where we analyze different kind of frequency, sampling frequency. Okay, for CD quality audio, for telephone quality audio, we analyze about this one, where Fs is equal to 2 times the highest frequency of the input. Okay, so we use these equations to calculate the sampling frequency, the minimum sampling frequency. Okay, so kita dapat inilah jawapan-jawapan ini ini telah kita lihat. Dan teori yang kita gunakan adalah, teori yang kita gunakan untuk mendapatkan jawapan ini adalah based on the minimum Nyquist rate. So minimum Nyquist rate is Fs equal to 2 FM. Okay, so remember that Fs, sampling rate, the unit for sampling rate is hertz, or you can also write the sampling rate as sample per second. Boleh juga, tak ada masalah. Okay, sampling rate ini sebenarnya menggambarkan berapa banyak sampel yang kita ambil in 1 second. Okay, so you can write in term of hertz or you can write in term of sample per second, no problem. Okay. And example 6.2, this is about again sampling rate. So it is said that if arbitrary randomly chosen input directly sample, what happen? What gonna happen? So kalau kita ada sebarang input yang tidak dikawal dia punya frekuensi, maka akibatnya akan berlakulah aliasing phenomena. Okay, akan kalau kita dah tetapkan nilai Fs, and we did not control the input frequency, there might be a possibility that the input more than the Fs, okay, menjadi lebih besar. Okay, so what happened is that the sampling frequency might be, okay, the sampling frequency might be less than 2 FM. Ada kemungkinan berlakunya case seperti ini jika input frequency tidak dikawal. So what happen is that it gonna cause aliasing phenomena at the output. Okay, so to solve this issue, we can put low pass filter. Okay, kita boleh letakkan low pass filter LPF. Okay, and then put inside the ADC. Okay,
So low pass filter, that means we control the input frequency to be, that means the frequency allowed must be less than or equal to a certain amount of input FM. Okay, so that this sampling can be more or equal to FM. Okay, so adanya low pass filter, kita boleh sekat frekuensi yang besar pada input. Okay, and then example 6.3. Okay, this is about again sampling rate. Okay, ini berkenaan dengan sampling rate. You are given a low pass signal and also the band pass signal. So remember that low pass signal starts from 0 until the maximum of frequency. So in this case, you are given 300 K, 300 kilohertz. And regarding the band pass signal, so band pass signal usually is a high frequency signal, which is like this, starting from 150 K. And it is said that the bandwidth is 200 kilo. So therefore, the highest frequency is 150 plus 200. So this is 350 kilohertz. Okay. And you need to find the sampling rate using the minimum Nyquist rate. Using the minimum Nyquist rate. So it is said that for the first questions, low pass signal. So this is 2 times the highest frequency of the input is 300 kilohertz. So you're going to produce 600 kilohertz. And then for the band pass signal, Fs is equal to 2 FM, which is 2 times the highest frequency of the input is 350 kilohertz. Okay, frekuensi yang tertinggi. So starting from 150, dia punya bandwidth adalah 200, so tambahkan, so maksimumnya adalah 350, 350. So we get this one is 700 kilohertz. Okay, so you can write in term of kilohertz or you can write in term of sample per second. Tidak ada masalah, no problem. Okay. Okay. So okay, the next topic is quantization. Okay, so mungkin saya boleh ringkaskan. So mungkin saya boleh ringkaskan di sini. Okay, so we have input. We have the input, analog input. Okay, VMT. So the first thing we do the sampling process. Okay, we do the sampling process and we produce something like this, a discrete time signal. This is NTS. So this is palm signal, pulse amplitude modulation signal, and we sample at TS, 2TS, 3TS, 4TS, and so on. 5, 6TS. Okay, and remember that we need to sample more than or equal to M. Okay, so palm signal ini masih dalam bentuk analog. Okay, this is analog. It is not yet digital, belum sampai digital lagi. Okay, and if you see from here, kalau kamu lihat di sini kalau ini sampel yang saya tunjuk ni sedikit saja, 6 saja kan. Tapi kalau kita ada beribu-ribu sampel or millions of sample, for example, that means the amplitude of the sample would be varies. Maknanya ada kepelbagaian amplitude daripada sampel itu. Okay, so sampel ini mungkin yang first sample mungkin sekian volt, second sample mungkin a few volt, third sample a few other volts and so on. So ada kepelbagaian amplitude, voltage of the sample that we take. Okay, so ini menjadi satu isu, menjadi satu problem. Kalau kita ada kepelbagaian
amplitude daripada input sampel itu. Masing-masing ada amplitude dia yang tersendiri. Dia pelbagai, maksudnya dia punya amplitude level itu pelbagai. So ini menyukarkan proses seterusnya kalau kita tidak melakukan sesuatu. Okay, so that's why the next process is what we call as the quantization. Quantization, okay, quantizations. Quantization is the process of rounded up the sample value to the nearest quantized level. Maknanya, semua sampel yang saya ada, saya akan bundarkan kepada nilai quantized level yang terdekat. Supaya saya dapat mengurangkan kepelbagaian amplitude voltage daripada sampel. Maknanya, saya perlu bundarkan, or I need to round it up the amplitude of the sample to the nearest quantized level. So quantized level, this is, I can say that from Q0, Q1, Q2, Q3, and so on. This is in terms of voltage and MTS. Okay, masih discrete time. So the next process is we need to group. Okay, kita boleh katakan kita perlu buat satu grouping. Okay, or we want to minimize the variation of the amplitudes of the sample. So we need to do the process of rounded up the amplitude of the sample to the nearest quantized level. Itu adalah proses quantization. Dan kalau seperti yang saya sebut tadi, we need to round it up. The process of rounded up, kita membundarkan. Contoh, macam mana membundarkan itu? Contoh. Kalau saya punya sampel adalah 3.8 volt and the nearest quantized level is 4 volt. So I need to round it up this value to 4 volt. Okay. Ataupun saya punya sampel adalah 3.6 volt, for example. And the nearest is 3.5 volt, for example. The nearest quantized level is 3.5. So I need to round it up to 3.5. So rounded up doesn't mean you increase. You can also decrease the sample value. Nampak So ini adalah proses rounded up ataupun pembundaran. So kalau you lihat contoh di sini dalam saya punya contoh. Kalau saya rounded up from 3.8 to 4 volt, that means I rounded up the value of 0.2. Contoh dalam saya punya contoh. Kalau saya bundarkan 3.6 kepada 3.5, bermakna proses pembundaran itu 0.1 volt. The rounded up value is 0.1. So what is this actually? So apabila you mengubah suai signal tersebut, maknanya you melakukan error sebenarnya. What you do is we did some error in the system actually, because we rounded up the value. Okay, so this is what we call as the 0.2, 0.1 ini adalah contoh-contoh what we call as the quantization error, or you can say that this is quantization noise. Okay. Tetapi kita melakukan proses error dalam sistem itu, tetapi nilainya sangat kecil. Nilainya sangat kecil. Tidak mengganggu keseluruhan proses yang berlaku dalam transmitter itu. Okay. And if you see that this quantization error or quantization noise, it should be as small as possible. Dia mestilah sekecil yang mungkin. Okay, proses pembundaran ini mestilah sekecil yang mungkin. Okay, tadi saya bundarkan 0.2 volt, 0.2 volt. I rounded up the value. This is a 0.1 volt.
So this is the quantization noise or quantization error. So theoretically, we need to have as small as possible for the error or the quantization error, or what we call as a rounded up value. Lagi kecil nilai rounded up value itu lagi bagus. Okay, nanti you akan lihat. Dan macam mana nak tentukan nilai berapa banyak level yang saya perlukan? That's another issue. How many levels should I have? So the number of quantization level is equal to 2 power of n. N is the number of bit used to encode the sample. Okay, so barulah kita lihat yang ini. Ini dia. So quantization is the process of assigning a sample value to a finite set of values. That means we rounded up the sample value to the nearest quantized level. Okay, and if you see from here, the quantized level here, Q0, Q2, Q3, Q4, Q5. This one. So the number of level, how many levels should we have? This is defined as L for level is equal to 2 power of n. N is the number of bit used to encode the sample. Berapa banyak bit yang digunakan untuk encode the sample? Contoh, kalau kita gunakan 2 bit, okay, 2 bit, that means I'm gonna have 2 power of 2, which is equal to 4. And if I use 3 bit, for example, kalau saya gunakan 3 bit, bermakna 2 kuasa 3. Contoh If I use 3 bit, that means this is 2 power of 3, which is equal to 8 levels of quantization. So kalau kita merujuk kepada contoh saya ni, contoh saya ni saya buat ada 4 level Q0, Q1, Q2, Q3. Tidak termasuk paksi X, tidak termasuk paksi X. So dalam kes ini, dalam example saya ini, sebenarnya saya menggunakan 2 bit. Okay, 2 power of 2. So I have 4 levels. Okay, which is from Q0, Q1, Q2, Q3. Okay, so that's the quantization level. Okay. And if you see that from here, the signal is still the same, which is analog. Dia masih analog, belum lagi jadi digital. Okay, belum lagi jadi digital. And for your information, another thing is that satu perkara penting lagi adalah yang ini jarak antara quantization level, the distance between the levels. This is what we call as resolution, or simply known as step size. Okay, or simply known as step size. So macam mana nak tentukan step size? Nanti kita akan belajar. Okay, ini dia. Resolution is equal to the minimum, equal to V min, or what we call as the minimum step size. Okay, which is equal to the voltage of the least significant bit. Ini apa ni? So, kenapa dia ada perkataan minimum di sini? Kenapa ada perkataan minimum? Okay, so resolution menggambarkan step size yang paling kecil. Okay, dalam example ini, okay, dan saya punya example tadi, saya menggunakan uniform quantization yang mana setiap step size adalah sama. Tetapi dalam practical scenario, step size ini boleh berbeza-beza. Itu dipanggil sebagai non-uniform quantization. Okay, so for simplicity for now, we will see that the step size are equal for each level. Untuk memudahkan pada kali ini, kita anggap step size itu sama. Dia adalah uniform quantization. Maknanya jarak antara level itu sama. Buat masa ini kita nampak seperti itu. Nanti saya akan tunjukkan macam mana kalau non-uniform. Okay. So
resolution is the minimum step size. Okay, step size yang paling kecil. Okay, kalau ada pelbagai step size, kalau ada pelbagai nilai step size yang paling kecil itu dipanggil sebagai resolution. Okay. And this is the quantization error that I mentioned previously. Okay, because we do the rounded up process. Okay, so that means we're going to produce error, or what we call as a noise. Okay, quantization noise. So quantization error is defined as modulus sample value minus quantized value. Macam saya buat tadi lah. Kalau saya punya sampel 3.8 volt, saya punya quantized value adalah yang terdekat adalah 4 volt. So therefore my the QE for this one is 0.2 volt. Okay. So ini masih dalam QE ni dalam voltage sebab dia perbezaan antara voltage. Okay. And theoretically it is said that the maximum quantization error that you can produce is equal to resolution divided with 2. Okay, ini adalah QE maximum yang kita akan produce adalah resolution dibahagikan dengan 2. Okay. So you see that if the resolution is small, therefore the QE will be small. So that's why it is good to have small resolution. Okay. So the QE is equivalent to additive white noise as it alters the signal amplitude. Of course, kalau kita mengubah suai amplitude, bermakna kita melakukan proses error. Okay, ini juga dipanggil sebagai quantization noise. Okay. And if you see from here, kita sebenarnya menginginkan resolution yang sekecil yang mungkin, so that we can reduce the QE max. Okay, QE, okay, theoretically, okay, class, theoretically we want quantization error to be as small as possible. Okay, itu kita punya target. Kita nak QE ini sekecil yang mungkin. So macam mana kita nak jadikan QE sekecil yang mungkin? Salah satu caranya adalah, ini saya kembali ini berkenaan dengan level. Kalau kita nak mencapai QE yang rendah, minimum, we need to increase the level, the number of level. Lagi banyak nilai, lagi banyak quantization level, lagi kecil nilai pembundaran itu. Kerana saya ada banyak level, so kalau saya nak bundarkan, saya bundarkan sikit je, dah sampai nilai level yang terdekat. Okay, theoretically, we want the quantization level to be as high as possible, but not too high. Okay. Kalau kita mempunyai level yang banyak, satu kita dapat reduce the quantization error. That means we're going to produce more accurate output or high quality output. Okay. In order to do that, one of the method is that we increase the number of quantization level. Okay. Maknanya kita perlu gunakan bit yang besar. Okay. A higher number of bit, but not too high. Okay. Kalau there's a drawback about that issue. If we use a larger number of levels, that means we're going to use a larger value of larger number of bit. Jumlah bit itu mungkin tadi saya gunakan 2, mungkin saya perlu gunakan 10 bit contoh. Okay. Tetapi if we use higher number of levels, that means we require larger bandwidth. So dia akan ada pro and cons. Okay, it is good to have many levels, but at the same time we're going to increase the bandwidth. Remember that bandwidth ini adalah salah satu important parameters ataupun salah satu kriteria utama yang digunakan dalam kita semasa design communication system. Because the bandwidth is very strict. Kita perlu patuh kepada bandwidth yang ditetapkan. Otherwise there's going to be problem. Okay, so apabila kita design communication system, one of the most important parameter is the bandwidth requirement. Itu yang paling antara
parameter yang paling tinggi yang kita perlu fikirkan. Salah satunya adalah bandwidth. Dan salah satu lagi adalah berkenaan dengan power requirement. How much is the power requirement? Itu antara dua perkara utama dalam designing the communication system. Ada banyak faktor lagi sebenarnya, tetapi yang utama, yang paling boleh saya katakan antara yang top lah. Aside from the cost, of course, dari segi budget semua itu dipertimbangkan juga. Tetapi dua perkara ini menyumbang kepada budget dan juga parameter-parameter yang lain. Okay, so if you go deeper into the communication system design, ini biasanya engineers dia akan mengambil kira dua perkara, bandwidth and power requirement. Okay. So let's look at this picture. Ni gambar aja ni. So this picture shows the process of sampling and quantization. So kita nak lihat gambar aja ni. Kalau you lihat di sini, so kita ada analog signal, analog input. Inilah dia BMT lah, BMT input. And then we take the sample. Kalau you lihat baris pertama ni, we take the samples. Dan kalau you lihat di sini, sampel-sampel yang diambil adalah ni sampel, dia ambil sampel. Okay, so we take samples. Sampel dalam example ini ada 7. There are 7 samples. The first sample is 1.3, second sample 3.6 volt, third sample 2.3 until the last one is minus 3.4 volt of the sample. Okay, so after sampling, then we do the process of quantization. Quantization here means that we rounded up the sample value to the nearest quantized level. So, apakah dia quantized level? Quantized level di sini adalah ada 8 bermula daripada minus 3.5 sehinggalah 3.5 volt. Dan kalau you lihat di sini, ni dia punya quantization level ada 8. Kenapa 8? Kerana dia menggunakan 3 bit. So that means L equal to 2 power of 3, which is equal to 8. Sistem ini menggunakan 3 bit. Okay. Dan kalau you lihat semasa proses quantizations, kita akan membundarkan sample value kepada nilai quantized level yang terdekat. So for example, the first sample is 1.3, we rounded up to the value of 1.5. Okay, the nearest is 1.5. Okay, and then the second sample is 3.6. So if you see from here, the nearest sample level is, the nearest quantized level is 3.5 volt. So we rounded up to 3.5. The third sample here is 2.3 volt. So the nearest quantized level is 2.5. Okay, so kita bundarkan kepada 2.5 dan seterusnya. Okay, dan seterusnya. So untuk quantization, dia menerangkan daripada untuk baris pertama dan baris kedua ini. Baris ketiga dan keempat ini berkenaan dengan proses yang ketiga, iaitu encoding proses. Nanti kita akan lihat. Okay. Dan dalam kes ini, dalam example ini, kalau kamu lihat bahawa step size-nya adalah sama. Perhatikan step size dia. Okay. Dalam kes ini, dalam example ini, step size adalah bersamaan dengan 1 volt. Okay. Dalam example ini, step size-nya adalah 1 volt. Nampak 1 volt. So that means the resolution or the step size is equal to 1 volt. Okay. And if you see from here, ni saya nak tunjuk sikit lah yang bahagian bawah coding. So dalam kes ini, seterusnya apabila kita telah quantize, kita perlu assign a specific code word for each of the sample. Okay, since kita menggunakan 3 bit, bermakna kita akan ada 8 level. So saya akan assign
setiap quantized level itu dengan kod tertentu. Contoh so biasa kita buat coding proses, kita akan start daripada 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. So since kita ada 8 level, that means daripada 0 sehingga 7. So saya ada menggunakan 3 bit, bermakna 000, 001, 010, 010, 100, 101, 101, 110 and 111. Okay, so kita terjemahkan code number ini dalam binary. So that means if you see from here, the third row here, code number. So 1.5 quantization is representing by code number 5, which is equal to binary 101. Okay, and then 3.5 volt for the quantization level is represented by code number 7. Code number 7 is equal to binary 111. 111. The third sample is 2.5 volt, is assigned with code number 6. Yang ini. Code number 6 is equal to 110 in binary. Dan seterusnya. So inilah yang dipanggil sebagai encoding process menghasilkan PCM, Pulse Code Modulation Code Word. Inilah yang dipanggil sebagai digital data. Dia belum jadi digital signal, dia baru digital data. Apa itu digital data? Digital data adalah logik kosong dan logik satu. Dalam bentuk logik kosong dan satu. Ini kita akan lihat dalam proses yang ketiga nanti. So kita lihat example 6.4. Okay. So based on figure 6, yang ni figure 6 ini, determine the resolution. So resolution kita dah nampak tadi, resolution ni bersamaan dengan 1 volt, jarak antara setiap quantization level, iaitu 1 volt. Ini daripada gambar dah nampak 1 volt. Tetapi nanti you akan lihat ada formula untuk mencari nilai resolution. Okay, nanti kita akan belajar tentang dia punya formula. But for this example, you can see directly from the picture that the resolution is 1 volt. Okay, 1 volt. And then the maximum quantization error. Maximum quantization error is resolution divided with 2. Okay, so maximum quantization error adalah 1 volt dibahagikan dengan 2, so 0.5 volt. Okay, the maximum quantization error for this example is 0.5. And then what? Find the quantization error for sample number 1, number 2 and sample number 3. Yang ni sample ini sample number 1, sample number 2, sample number 3. Okay, berapakah dia punya quantization error? Quantization error adalah bersamaan dengan modulus sample value minus quantized value. Okay, so di sini telah diberikan sample value. Okay, 1.3 volt, 3.6 volt, 2.3 volt. Dan 1.3 volt we rounded up to 1.5 volt. So the rounded up value is 1.3 minus 1.5 modulus. So we get 0.2 volt of quantization error. 3.6 volt of sample rounded up to 3.5 volt of the nearest quantized level. That means the quantization error is 3.6 minus 3.5 modulus. So we get 0.1 volt for the error. Ini nilai pembenaran dia. And then 2.3 volt rounded up to 2.5 volt of the nearest quantized level. So that means the quantization error is equal to modulus 2.3 minus 2.5. So the error is 0.2 volt. Ini mudah straight away. Ini kalau tak faham boleh tanya saya. Ada yang tak faham boleh tanya. Kalau tak ada soalan, saya akan teruskan ke example 6.5 seterusnya. Okay. Example 6.4 lagi. So
example ini, example 6.4b. So this example is taken from Frenzel's book. Okay, Frenzel's book. Diambil daripada buku Frenzel. Buku Frenzel ini saya sudah share dalam folder. Kamu boleh lihat dalam folder tersebut yang saya share dalam author, ada buku daripada Wayne Tomasi, ada juga buku daripada Frenzel. Okay, books by Frenzel. And in this is example about sampling process, okay, and also the quantization process, sampling and quantization. Okay, so this is about ADC. If you see that the voltage range of analog to digital converter use 14-bit numbers. Dia punya N dia besar, sama dengan 14 bit. Okay, and the range of voltage is between -6 to 6 volt. Maknanya kita punya quantization level quantization level itu daripada 6.5 volt, okay, 6.5 volt until -6.5. Okay, ada berapa banyak level lah, nanti kita akan lihat. Okay, so the first question say that find the number of discrete levels binary code that are represented by the quantization process. So the number of level is equal to 2 power of n, which is 2 power of 14, so it is 16,384. So maknanya ada 16,384 level of quantizations from -6.5 volt until 6.5 volt. Banyak ada 16,000 level. Ini kalau nak kira satu persatu penat Okay, tadi saya punya level tu ada 4 aja saya tunjuk example Yang ni ada 16,000. Okay. And then what? The number of voltage increment used to divide the total voltage range. Soalan B ini sebenarnya merujuk kepada dynamic range, DR. DR adalah dynamic range. Nanti kita akan lihat dalam topik seterusnya, dynamic range. Dynamic range is the number of quantization levels excluding zero axis, excluding 0 volt. Okay, dia adalah jumlah quantization level tidak termasuk 0 volt. So ini adalah bersamaan dengan 2 kuasa N tolakkan dengan 1. So this is also known as a dynamic range. Nanti kita akan lihat. So dynamic range ataupun the number of volts that we use to find the resolution to divide the voltage. Number of level yang kita gunakan untuk membahagikan jumlah voltage yang sepatutnya untuk setiap level, itu perlulah 2 kuasa N tolakkan dengan 1 untuk mengasingkan 0 volt. Kita tak nak masukkan 0 volt. 0 volt tidak dimasukkan. So therefore, the number of voltage increment that we use, or the number of levels that we use to divide the voltage, is equal to 16,383 levels. Okay, so nampaknya dia kurang 1 saja. Okay, and then what? The third question asks to find the resolution. So resolution adalah bersamaan dengan ini dia punya formula. So formula resolution adalah bersamaan dengan voltage range divide with dynamic range. So this is equal to 6.5 minus 6.5 volt. Dia punya total range total of voltages divide with 2 power of n minus 1. Okay, so that's why it is 12 volt divide with 16,383 levels. And we get the resolution is 0.7325 millivolt.
ataupun 732.5 microvolt. Sama je lah, tak ada beza. Nampak Maknanya apa? Dia punya step size ini adalah step size Maknanya step size itu adalah sebanyak 0.7325 millivolt. Kalau gitu, kalau dia punya ni, kalau resolution ataupun step size-nya adalah 0.7325 millivolt, maknanya apa? Kalau you lihat kalau kita nak lihat contohnya, kita nak cari contoh example, we want to find the quantization level above the minimum. Apakah nilai quantization level selepas minus 6.5? Maknanya ni satu level di atas minus 6.5 adalah minus 6.5 plus with 0.7325 millivolt. Cuba kalau you guna calculator so minus 6.5 plus 0.7325 milli. So you get here is minus 6.4992675 volt. So level seterusnya berada di sini. Sangat kecil sangat dekat dengan 6.5. Very close to 6.5. Sama juga yang di atas sini satu level di bawah maksimum. Contoh ini kita saja-saja nak kira Satu level di bawah maksimum quantization level adalah 6.5 minus 0.7325 milli. 0.7325 millivolt. So ini adalah 6.499 6.5 minus 0.7325 milli. So this is 6.499 2675 volt. Okay. So 6.4992675 volt. Ini adalah level di bawah. Satu level di bawah 6.5. So sangat dekat. Okay. So for your information, dalam final exam sebelum ini pernah ditanya berkenaan berapakah nilai quantization level daripada maksimum sehingga minimum. Maknanya you kena cari berapakah nilai quantization level itu dalam sebutan voltage. Menggunakan persamaan resolution ini. Yang mana pelajar perlu buat satu small table. Dia kena nyatakan daripada quantization level itu daripada maksimum sampai minimum. Pernah ditanya soalan seperti itu. Okay, kalau you lihat, kalau tak silap saya dalam last semester pernah ditanya. Tapi level tu tak sampai lah 16,000 banyak sangat. Mungkin ada 8 contoh. Antara 4 sampai 8, 4 atau 8 kita kena tentukan berapakah dia punya levels quantization level in voltage. Okay. Contoh yang paling mudah mungkin kita boleh buat yang ini contoh. Example. Okay. So kalau you lihat di sini resolution. Okay, resolution bersamaan dengan ini dia punya range adalah 3.5 until minus 3.5. That means 3.5 minus 3.5 divide with 2 power of n. Dalam case ini, dalam example ini, n adalah 3 bit. So 2 power of 3 minus 1. Okay, so that means 7 divide with 7, so you get 1 volt. 1 volt. Bermakna you punya quantization level, okay, quantization level kalau you lihat ada 8 So daripada 3.5 inilah dia itu sebab you kena buat satu table dalam soalan itu. Pelajar diminta untuk membuat table berkenaan dengan quantization level.
So daripada 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 8 starting from minus 3.5, minus 2.5, minus 1.5, perbezaan sebanyak 1 volt. Okay. Minus 0.5, 0.5, 1.5, 2.5, 1.5, 0, 1, 2, 3, 4, 0.5, 0.1, 1.2, 2.5. Lebih je okay, 1, 2, 0.5, so 0.5, 1.5, 2.5. Okay. Saya silap buat ke apa ni? 3.5, 2.5, 1.5, minus 0.5, 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, bukan 8 sorry. This is 3.5 up to 7, so ada 8 level. Okay. Soalan seperti ini pernah ditanya, yang mana pelajar perlu menentukan berapakah level in term of voltage. How much is the quantization voltage, quantization levels in term of voltage. So you need to make a small table. Contoh dalam sini ada 8 level. So you need to identify what is the voltage for each level. Okay. Tidak sukar soalannya mudah. Okay. Okay, the next topic. Ini pun okay, next topic. Next topic is about SQR. Signal voltage to quantization noise voltage. Ini setara dengan SNR. Saya katakan setara, dia bukan sama. It is equivalent to SNR in analog. Okay, SQR is a ratio of signal voltage to the quantization noise voltage. Okay, so it is equal to voltage divided with Qn. Qn is a Qn ataupun QE. So the minimum SQR occurs for the lowest magnitude quantization voltage, which is Vmin divided with Qn. Vmin apa dia tadi adalah resolution yang paling kecil. Okay, kalau kita lihat Vmin tadi ada dinyatakan di sini Vmin. Ini Vmin is the minimum step size. Okay, the minimum step size. So Vmin divided with Qn. And then SQR max is the maximum voltage. Maximum voltage, kalau you lihat maximum voltage dalam example ini, maksimumnya adalah kejap, kenapa saya buat 6.5 Ini tak ada siapa beritahu saya. Sorry yang ni silap sikit. Ini tak ada siapa beritahu pun senyap-senyap je. 6.0 6.0, okay. So kenapa saya buat 6.5 Sorry jap. I don't know why I put 6.5. It's supposed to be 6 because this is 6 volt Saya padam sikit So Vmax di sini adalah 6 volt. Sorry, ini 6 bukan 6.5. Vmax adalah 6 volt. 6 volt. Ni saya tulis baliklah tadi patutnya 12 dibahagikan dengan inilah 16,383 16,383 Okay. So that means this one tadi minus 6 minus 6 saya tulis balik minus 6 plus 0.7325 milli. So tadi yang paling atas yang second level di sini adalah minus 5.9926 2675. Okay. And here is 6 minus 0.7325 millivolt. So this is the second level here is supposed to be 5.992675. Okay.
Tadi kesilapan saya adalah saya buat 6.5, sepatutnya 6 volt. Okay. So ini ada kesilapan sikit lah. Okay. So tadi dinyatakan Vmin adalah resolution, Vmax is the highest voltage. This is referring to, in this example, Vmax adalah bersamaan dengan 6 volt. Okay. So this is what I want to show is about this Vmax. Vmax is the highest voltage, which is 6 volt. Okay. Dynamic range ini kita dah lihat dalam example tadi. The dynamic range is a ratio of the largest possible quantized voltage to the smallest possible quantized voltage other than 0 volt that can be decoded by the digital to analog converter in the receiver. So dynamic range can be defined as Vmax divided with Vmin or Vmax divided with the resolution. Ini equation yang pertama. Ataupun boleh juga kita buat menggunakan equation ini. Okay, dynamic range can also be defined as 2 power of n minus 1. Okay, dynamic range juga boleh disebut dalam sebutan decibel, which is equal to 20 log dr. Okay, so ini dalam decibel. So we can say that this is the third equation. Okay, n is the number of bit. Okay, example 6.5. Ini example ini daripada buku Wayne Tomasi. Kita pernah tanya example ini dalam final exam. Long before the COVID pandemic, which is during the face-to-face final exam. We give the question for the final exam. This is using this example. Sama tepat. Okay, kita pernah berikan example ini dalam final. Sama tepat, exactly the same. Okay, so what happened is that ramai pelajar dapat jawab, ramai juga yang tak dapat jawab. Okay, so example 6.5, for a PCM system with the following parameter. PCM system with the following parameter, you are given maximum analog input frequency. That means this is the highest value of input frequency, the highest of FM. And then you are given the maximum decoded voltage, which is plus and minus 2.55. Maknanya dia punya ni range of voltage itu daripada 2.55, okay, 2.55 sehinggalah minus 2.55. Okay, and you are given the minimum dynamic range, minimum dynamic range 46 dB. Bermakna ini bersamaan dengan kita kena kira berdasarkan 20 log 2 power of n minus 1. Okay, and then what? Find minimum sampling rate. Minimum sampling rate Fs equal to 2 FM, iaitu bersamaan dengan 8 kHz. 2 kali 4 2 kali 4 jadi 8. Ini ada dinyatakan di sini 8 kHz. Okay. Kemudian the question asks, how much is the minimum number of bit used in the PCM system? Maknanya kita nak cari berapakah nilai n, parameter n. Okay, so parameter n we can use from this equation, from the dynamic range equation kita boleh cari nilai n. Okay, so therefore kalau you lihat di sini 46 dB for the dynamic range is equal to 20 log dr. 20 log dr here is 2 power of n minus 1. Okay, so kalau you bahagikan 46 bahagikan dengan 20 So 46 bahagikan dengan 20. Kemudian you buat anti-log. Anti-log of 2.3 you get 199.526. Ini cuba buat guna calculator kelas.
46 bahagi 20, kemudian you buat anti-log. Okay, 46 bahagi 20, 2.3. Anti-log of 2.3, you get 199.526. So dia jadi seperti inilah. Okay, so 199.5 is equal to 2 power of n minus 1. Okay, so we want to find how much is the value of n. So n is equal to log 199.5 plus 1. Sebab satu ini dibawa ke sebelah. Satu dibawa ke sebelah, dia jadi plus. Okay, and then we do a logarithmic. So kita kena buat log of 199.5 plus 1, satu daripada sebelah, dibahagikan dengan log 2. Okay, log 2. Because this is 2. Okay, so this is equal to 7.63. Nampak 7.63. 7.63 bit. Macam mana nak guna 7.63 bit? Okay, bit itu dalam decimal, tidak ada point. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan seterusnya. So how come this is a 7.63? So what to do? Okay, that means the minimum bit that we must use is 8 bit. Kita tak boleh gunakan 7 bit kerana sistem ini memerlukan 7.63. So paling kurang kita guna 8 bit. Okay, remember class, walaupun nilainya 7.01, you need to use 8 bit. Okay, kalau ada decimal point sahaja, terus naikkan dia kepada satu unit. Okay, even though it is 0.71, katalah nilainya 7.01, then you need to use 8 bit. Tak boleh guna 7 kerana dia dah lebih sedikit. Walaupun lebih kecil itu, kita perlu ada satu level di atas, satu unit di atas. So kita perlu gunakan 8 bit. Nah, perhatikan we need to use 8 bit. We cannot use 7 bit in this example. Okay. So kalau kita gunakan 8 bit, maknanya kita punya dynamic range telah berubah sedikit. Tadi dia katakan minimum dynamic range adalah 46 dB. Itu kalau kita guna 7.63. But now if you want to use a 8 bit, so therefore the actual, ini tambahan aja. Untuk soalan ini cukup sekadar berhenti di baris yang ini 8 bit. Tetapi example ini dia teruskan untuk DR yang baru. Okay. So dia tambah ni dia tambah actual DR is equal to 20 log 2 power of n minus 1. N yang dikatakan di sini adalah 8. Okay. So 2 kuasa 8 sama dengan 256. Minus 1, so 20 log 255, so you get 48.3 dB. So this is the actual minimum dynamic range. Sebab kita perlu gunakan 8 bit. Okay, yang sebenarnya adalah 8 bit. So maknanya dynamic range itu daripada antara 46 sehingga 48.3. Okay. So resolution. Soalan ni boleh faham kalau tak faham boleh tanya If you don't understand, please ask me question. So the next question asks to find how much is the resolution. How much is the step size? So resolution is equal to the range of voltage peak to peak divide with the dynamic range. Dynamic range yang kita gunakan di sini mestilah 8 bit. Okay. So peak to peak is 2.55 minus negative 2.55, so plus lah. So jadi 5.1 volt. Okay. So 5.1 volt divide with 255 levels. Okay, ini jadi 255 Okay, 256 tolak 1 jadi 255. So you get 0.02 volt. This is the step size or the resolution, or we can say that this is the difference
of the difference between each levels. Perbezaan antara setiap quantization level itu adalah sebanyak 0.02. So tadi kalau kita ambil contoh okay, so 2.55 paling besar dan yang paling minimum di sini adalah negatif 2.55. So kalau saya nak tahu berapakah satu level di bawah maksimum ini, dia bersamaan dengan 2.55 tolakkan dengan 0.07. 0.02. So therefore ini adalah 2.53. Okay, 2.53 volt. Ini saya ambil contoh je, contoh. Saya cuma nak tahu apakah nilai satu level di bawah 2.55. How much? So this is equal to 2.55 minus the step size 0.02. So it is equal to 2.53 volt. Beza dia sikit je, 0.02 volt. Okay. So the last question asks for quantization error. How much is the quantization error? So kalau you lihat di sini, quantization error sepatutnya dia merujuk kepada setiap sampel. Okay. Tetapi soalan ini umum, general, bermakna dia bertanya berkenaan dengan how much is the maximum quantization error. Okay. Kita tak pergi kepada one by one. Tadi kita lihat quantization error itu berlaku pada setiap sampel. Okay. So dalam kes ini, dia sebenarnya bertanya tentang maximum quantization error. Okay. Kita perlu kira sekali saja. Kita tak perlu kira setiap sampel. Jangan kira setiap sampel. So kalau tanya saya, sepatutnya soalan ini perlu menyatakan maksimum. Supaya jelas. Okay, kalau kita tanya dalam exam, kita perlu letak maksimum supaya tidak mengelirukan pelajar. Okay, maximum quantization error. So this is equal to resolution divide with 2. So 0.02 dibagikan dengan 2, so we get 0.01 volt. This is the maximum quantization error. Okay. So do you have question to ask about this example? Ada soalan tak nak tanya? Okay, so you have question? Are you still there? Student masih ada di situ? Yes, Doktor. Okay, thank you for the response. So, kalau ada soalan boleh tanya. Kalau tidak ada, saya teruskan. Okay. Okay, so tak ada soalan So tak ada soalan, saya teruskan. If you have question, just ask Silakan bertanya. Saya mengalu-alukan pelajar bertanya soalan. Okay. So, okay. If no question, then we move to the next topic. Okay, ini masih topik quantization masih topik quantization. So, tadi kita melihat tentang quantization yang mana dalam example tadi semuanya berkenaan dengan uniform quantization. Yang mana you lihat tadi resolution ataupun step size itu adalah sama. Okay, itu dipanggil sebagai uniform quantization. Tetapi kita ada juga proses yang dinamakan non-uniform quantization. Bermakna step size tidak sama. Resolutionnya tidak sama, berbeza-beza. Contohnya macam mana? Contohnya seperti ini. Okay. So kalau you lihat gambar raja di sebelah kiri, merujuk kepada uniform quantization. Okay, yang mana
step size itu adalah sama. Setiap level dia punya distance itu sama. Itu adalah gambar raja di sebelah kiri yang dipanggil sebagai uniform quantization. Okay. Dan gambar raja di sebelah kanan, kalau kamu lihat, dia adalah non-uniform quantization, yang mana quantization level itu adalah adaptive terhadap perubahan daripada input. Yang mana kalau you lihat untuk input yang mengalami perubahan yang besar, maka step size-nya adalah besar. Okay, dia berubah-ubah. So, kalau you lihat di sini kita lihat gambar di sebelah kiri ni Okay, gambar di sebelah kiri ni ada dua jenis signal, sama juga gambar di sebelah kanan. Okay, so untuk gambar di sebelah kiri ni, uniform quantization, we have strong signal and also weak signal. Okay, kalau you lihat untuk strong signal, okay, strong signal we can assign with many quantization levels, which is good. Okay, untuk strong signal. Tetapi untuk weak signal, kalau you lihat contoh dalam example ini, weak signal ini kita ada lebih kurang 2 level sahaja untuk kita buat quantization, which is not good. Sebenarnya theoretically it's not good, because the number of levels we assign for weak signal only 2 or 3, for example. Compared to the strong signal, we can assign many levels. Okay, so kalau you lihat sebenarnya uniform quantization ini, dia apa yang dilakukan adalah tidak begitu it's not good for the weak signal, because we assign less quantization level for the weak signal and many quantization level for the strong signal. So what happened is that uniform quantization will produce larger quantization error, especially for the weak signal. Kerana apa? Untuk uniform quantization, kita menggunakan standard yang sama untuk semua jenis input. Whatever the input is, we use the same standard, which is not good. Kita mungkin ada strong signal, mungkin ada weak signal, so ada kepelbagaian dari segi input. Okay, so that's why diperkenalkan tentang non-uniform quantization. Non-uniform quantization, if you see from here, the quantization level is adaptive to the input. Perubahan input akan mengakibatkan perubahan pada step size. That's a good thing. Dan kalau you lihat di sini, untuk weak signal mengalami perubahan, especially pada cerun yang ini, perubahan input yang input ini, untuk perubahan input ini dia akan adaptive. Maknanya kalau dia cerun itu semakin curam, maka dia punya quantization level itu akan semakin banyak. Ini untuk strong signal. Manakala untuk weak signal, okay, weak signal juga akan mengalami untuk weak signal, perubahan input yang slow ini, dia akan memperbanyakkan nilai quantization levels. Okay, so kalau you lihat di sini, especially for the low, especially for the weak signal, we can have many quantization levels. So kalau kita ada banyak quantization level, bermakna kita punya quantization error itu semakin kecil. Kita perlu bundarkan sikit saja sudah sampai nilai level yang terdekat, which is good. Okay, so this is about the non-uniform quantization. Dan kalau kita lihat dia punya definition di sini, ada diterangkan in uniform quantization, uniform size of quantization level, ni sama, step size dia semua sama. Quantizing speech signal results in some of the quantization steps to be wasted. Quantization noise is the same for all signal magnitudes. So ini menjadi
tidak baik, especially for the low level signal. Okay, so SQR is worse of low level signal. Weak signal akan mempunyai SQR yang kecil berbanding dengan strong signal. Okay, kalau kita lihat non-uniform quantization provide fine quantization on low signal. Fine quantization bermaksud dia punya level of quantization itu semakin kecil ataupun level itu semakin banyak. Berbanding dengan coarse quantization. Coarse tu lebih sedikit lah, dia tidak begitu halus. So coarse quantizations for strong signal. Nampak Untuk strong signal we provide coarse quantizations, we adjust the level. For weak signal or low signal, we provide with fine quantization, maknanya ada banyak levels. So now the question is how to do this? Macam mana nak buat ini? Okay, so it is achieved by distorting the signal, distorting the original signal with logarithmic compression characteristic before applying to the uniform quantization. Nampak Sebelum kita masukkan ke dalam quantizer, kita perlu masukkan ke dalam logarithmic compression system to distort the signal. So distort di sini, distort di sini bermaksud kita mengubah suai signal. Ubah suai ini dari segi amplitudes. Maknanya amplitude itu mungkin kita naikkan sedikit atau kita kurangkan sedikit sebelum kita buat proses quantization. We distort. Kita mengubah suai. Itu dipanggil sebagai compression. So perkataan compression itu nanti you akan lihat seolah-olah kita compress signal itu seolah-olah as if we compress the signal in time domain. So kalau kita compress if we compress, you're going to see that the amplitude is going to be changing. Nanti you akan lihat bahawa untuk signal yang mempunyai amplitude yang kecil akan dinaikkan pada kadar yang lebih besar. Manakala signal yang mempunyai amplitude yang besar, mungkin kita akan naikkan sedikit saja. Because we compress. So kalau kita compress, seolah macam you tekan, you compress. Bila you compress, nanti dia punya amplitude akan changes. Nanti ada gambar dia. So signal change at small magnitude will carry uniform quantization through more steps rather than the same change at large magnitude. Perubahan yang kecil pada a small magnitude signal change at small magnitude, perubahan magnitude yang kecil akan menghasilkan lebih banyak steps berbanding dengan large magnitude, perubahan pada large magnitude of input. Ini tadilah yang strong dengan weak signal tadi. At the receiver, ini dekat transmitter. At the receiver, inverse compression characteristic called the expansion. Expansion ni macam you kembangkan balik you as if you pull it, you expand. So when you expand at the same rate of your compression, that means you're gonna make it back to the original shape. So this is happen at the receiver. So both compression and expansion is what we call as the compending. Perkataan compress dan expand ini digabungkan so dia jadi namanya sebagai compending. So kalau you lihat sebenarnya proses ini setara dengan proses pre-emphasis and de-emphasis dalam analog. Kalau you ingat dalam chapter 3, we have learned about pre-emphasis and de-emphasis, yang mana kita mengubah suai amplitude daripada input signal itu sebelum kita buat proses modulation, dan juga selepas demodulation kita perlu
kurangkan dia punya amplitude pada kadar yang sama, itu dalam chapter 3. Okay, itu untuk analog system. Tetapi dalam digital system, compending ini adalah setara, saya katakan sebagai setara dengan proses pre-emphasis and de-emphasis in analog system. Okay, so we distort the signal, we change, we distort, we modify the amplitude of the signal, okay, pada kadar tertentu supaya kita boleh memudahkan kita untuk melakukan proses seterusnya. Okay, so this compending process, we cannot simply do the compression, expansion, whatever value you like. Dia ada dia punya standard. So the standard is governed by the A law and mu law. Okay, A law and mu law. A law is in the Europe, mu law is in the US and Japan. Okay, so kalau you lihat okay, ni kita dah nampak lah sebenarnya kalau untuk strong signal, dia akan mengalami quantization level yang lebih besar berbanding dengan weak signal. Okay, yang mana weak signal akan ada banyak quantization levels. Dan kalau you lihat juga untuk strong signal, kalau kita lihat strong signal juga ada mengalami perubahan dari segi step size. Yang mana kalau lagi curam dia punya slope ini, lagi banyak step size yang diperlukan untuk kita melihat secara detail. Kalau curam itu semakin kalau slope itu semakin curam, that means if the slope is more steep, berlakulah perubahan yang sangat cepat. So that means we need more quantization level. So ini saya nak cerita tentang strong signal. Maknanya strong signal ini dia bukan sentiasa strong at all time. That means dia ada mengalami perubahan dari segi dia punya slopes dan sebagainya. So untuk slopes that is more steeper, we need more quantization levels. Itu sebabnya you lihat di sini pada slope yang paling curam di sini memerlukan banyak levels berbanding dengan slope yang landai seperti ini kita kurangkan dia punya step size. Okay, kita step size itu menjadi besar. Okay, so step size menjadi besar untuk slope yang landai, manakala slope yang curam dia akan jadi banyak step size. Untuk weak signal kalau you lihat sama juga konsepnya weak signal juga untuk slope yang curam ini perubahan yang cepat ini akan memerlukan banyak step size, memerlukan lebih banyak levels of quantizations. So ini dia punya theoretical concept. And if you see from here, this is the picture of how they macam mana dia gambarkan tentang compression process. Ini daripada original signal ini, if we compress, okay, you will see that we alters the amplitude of the signal. Kita mengubah suai amplitude daripada signal tersebut. Okay. So tadi kalau you lihat yang ni amplitude yang kecil ini menjadi lebih besar. Okay, amplitude yang besar dia akan jadi naik sedikit saja. Okay. So if you see from the block diagram, so we have the original input voice input here. We compress the input, becomes like this, and then we apply to uniform quantization, uniform quantizer. So it becomes this one, digital code word. It becomes digital, and then we send the signal through the medium, and then decode, and then after decode, we need to expand at the same rate. Okay, tadi kita compress, kita perlu expand pada kadar yang sama untuk kembali kepada signal yang asal. So you see that the input and output is the same. Okay. So ini berkenaan dengan compending characteristic about the mu law and A law. Okay. Ini ini tak perlu hafal jangan hafal. Ini pernah ditanya dalam final exam long time ago
berkenaan dengan find the output value of y if you are given the value of x. Pernah ditanya. Dan soalan seperti itu dalam exam yang lepas before the pandemic we provide all the equations kita berikan semua equation. Pelajar hanya perlu tahu cara menggunakannya. So you tak perlu hafal terlalu banyak equations. Tapi dalam semasa COVID ni, so you can always find the equations anywhere, okay? Because this is an online exam. So kalau you lihat di sini so ini kita perlu lihat dalam konteks gambar yang inilah. So persamaan ini dia sebenarnya menghasilkan graf yang ini. Okay, and if you see these two graph, okay, di sebelah kiri di sini adalah mu law compounding dan yang sebelah kanan B adalah A law. Okay, dan kalau you lihat di sini, kita ambil contoh yang sebelah kiri dulu. So dia punya konsep dia lebih kurang sama. So di sini adalah input versus output. Okay, dan kalau you lihat maximum input dan output adalah 1. Ini merujuk kepada normalized input and output. Okay, nilai normalized. Normalized bermaksud nilai input dibahagikan dengan nilai maksimum daripada input. So kita dapat normalized. Sama juga dengan output, kita akan produce normalized output. Okay, dan diberikan di sini beberapa parameter mu parameter parameter from 0 until 255. Okay. Dan kalau you lihat lagi besar nilai mu, lagi besar dia punya compounding karakteristik. Maknanya kalau mu itu semakin besar, lagi padat dia compress signal tersebut. Nampak Kalau mu sama dengan 0, you akan lihat dia seperti satu garis linear. Okay. Dan kalau you gunakan pembaris, if you use a ruler, okay, for mu equal to 0, you're gonna produce output, normalized output equal to the input. Okay, seolah-olah seperti tidak ada compression. Okay, seolah-olah seperti tidak ada proses compression, seolah-olah. Okay. Sama juga dengan yang atas ini kalau you lihat yang atas ini pun sama kalau kita lihat. Okey. So ini pun lebih kurang 0.8 kalau kita gunakan mu equal to 0. Okey. So tetapi lihat kalau kita gunakan mu equal to 255. Okey, perhatikan kelas, perhatikan. Ini sebaiknya ada pembaris lah sebaiknya. Okay, so you see that it becomes something lebih kurang 0.7. Contoh So maknanya normalized input 0.2 will produce output 0.7. Maknanya input yang kecil menghasilkan output yang besar. Nampak kalau menggunakan mu 255. Sama juga kalau yang ini kalau if the input is 0.8, for example, contoh 0.8, that means dia akan cross di sini So that means the output here is lebih kurang 0.95. Contoh. Nampak daripada 0.8 dia jadi 0.95. Berlakunya penambahan sedikit saja from 0.8 to 0.5. Maknanya untuk amplitude input yang besar akan mengalami gandaan yang sedikit sahaja pada output. Sama juga dengan konsep A law di sini Konsep A law seperti itu juga. Lagi besar nilai A, lagi besar dia punya compression. Lagi padat dia compress signal tersebut. Nampak Maknanya dalam kes ini kalau you lihat
A small input signal will produce will be increased at higher factor compared to the high input signal will be increased at small factor. Itu kalau kita menggunakan nilai mu yang ataupun nilai A yang semakin besar. Okay, so this graph is actually produced using these equations. Okay, so kalau you lihat equation ini, ini tak perlu hafal, saya just nak tunjukkan. So Y max ini adalah nilai output yang terbesar, X max adalah nilai input yang terbesar. So maknanya kalau di sini kalau you bawa ke sebelah, Y over Y max, ini adalah normalized output, which is equal to ln 1 plus mu factor darabkan dengan X over X max. This is a normalized input value, divide with ln 1 plus mu. This sin X adalah dia punya polarity. Kalau X lebih besar daripada kosong, maka polaritinya adalah positif. Jika X kurang daripada 1, maka dia punya polarity adalah negatif. Okay. So ini juga lebih kurang seperti untuk A law. Konsepnya juga seperti untuk A law. Yang mana SGN ini adalah signage. Okay, signage untuk berdasarkan nilai X. So ini X dia ada berbeza-beza lah. Okay. So kalau you lihat di sini, sebelum ini pernah ditanya berkenaan dengan mu law, yang mana pelajar diberikan value of X, X1, X2, X3, X4 dan seterusnya. Ada beberapa nilai X dan pelajar diminta untuk mencari nilai Y, Y1, Y2, Y3, Y4 dan seterusnya lah. Okay, dan kemudian pelajar diminta untuk melukis graf pada outputnya. So yang saya ingat, ini yang saya lukis apa yang saya ingat. So lukisan output yang dihasilkan adalah lebih kurang seperti ini. So X itu diberikan dalam nilai contohnya daripada -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3. Ini yang saya ingat. Gambarnya lebih kurang seperti ini. Something like this. Macam mana nak dapat ini? So dia kena gunakan equation yang ini. Okay. Pelajar diminta menggunakan equation ini, mencari nilai Y dan akhirnya lukislah dia punya nilai Y tersebut. Okay. So ini dalam sebutan, if I'm not mistaken, dalam sebutan voltage. Output versus input. Okay, sorry. This is a V out. This is a V in. Okay, input versus output. Okay, gambarnya seperti inilah. Okay. So kalau soalan-soalan seperti ini keluar, sepatutnya equation perlu diberikan untuk pelajar mengira berkenaan dengan inilah berapakah output dan juga input. Ini pernah ditanya long time ago in the final exam. Pernah ditanya dulu. Dan jawapannya lebih kurang seperti ini graf yang saya lukis inilah. So, apakah soalannya saya tak ingat macam mana, tapi yang pasti adalah you are given the value of X, you need to find the value of Y and then you draw. That's it. Itu saja. Okay. So ini saya dah terangkan. Ini adalah seterusnya adalah encoding, proses yang ketiga. Okay. So tadi kita dah lihat sampling. Okay. Sampling menghasilkan palm signal. Okay, and then quantization, quantizing. So dia menghasilkan quantized signal. And the last one is encoding. Encoding menghasilkan PCM code word.
Ini macam you punya dalam task, you punya final, dalam you punya assignment. Task number 2 berkenaan dengan PCM. Okay, berkenaan dengan PCM, Pulse Code Modulation. So, ini adalah proses yang ketiga untuk formatting, iaitu untuk menukar analog signal kepada digital code word. Okay, so so each quantization level is assigned with a specific code word, so which depends on the number of quantization level. So encoding is the process of assigning a specific code word for each sample value. Itu adalah definisi untuk encoding. We assign a specific code word for each sample value. Itu adalah encoding. And the output of this encoder is what we call as pulse code modulation. Code word. Ni dia kata code word. Dia tak kata signal. Okay. Apa itu code word? Code word adalah yang ni satu, logik 1, logik 0, logik 1, logik 0, logik 1, logik 0 dan seterusnya. Okay. Ingat 1010 ni bukan nombor dia adalah logic number. Berhati-hati dia bukan nombor sebenarnya. Dia adalah merujuk kepada logic number. It's not a decimal number, it's different. Okay. So this is what we call 1010. This is what we call as code word, PCM code word. Okay. Ini juga dipanggil sebagai digital data. Okay, data digital. Okay. Nanti you akan lihat macam mana kita nak hantar digital data ini. Takkan nak hantar logik 0, logik 1, logik 0 macam tu je. Mesti ada kaedahnya. Okay. So for baseband transmission, the code word will then be transformed into pulse waveform. Untuk baseband transmission apa dia? Baseband transmission adalah transmission menggunakan frekuensi yang rendah ataupun frekuensi asal daripada input. Okay, tanpa mengubah suai frekuensi daripada input. Berbeza dengan band pass transmission yang mana memerlukan kita melakukan proses modulation dengan radio signal. Macam band pass transmission itu seolah-olah macam yang kita buat dalam analog. Kita buat proses modulation dengan carrier. Itu adalah band pass transmission. Okay, so baseband transmission biasanya most of the time we transmit using cable. Okay, biasanya pada kebiasaannya baseband transmission ini kita gunakan kita transmit dalam kabel, sama ada copper cable ataupun fiber optics dan sebagainya. Okay, pada kebiasaannya. Manakala untuk band pass transmission, dia memerlukan radio wave dan pada kebiasaannya kita hantar melalui medium udara dalam bentuk gelombang elektromagnet. Itu nanti kita akan lihat. Okay. So yang ini so ini saya skip yang ini. Saya nak kembali kepada yang ini ini saya teruskan, saya skip satu slide sekejap. Nanti saya akan terangkan yang ini, folded binary. Saya nak terangkan yang ini. Ini pun telah saya terangkan tadi sebenarnya. Okay. So about encoding. Encoding kita nak lihat dua baris yang bawah ini Kita nak lihat dua baris yang bawah. Sebab tadi dua baris yang atas adalah sample, kemudian quantization, kemudian barulah kita buat proses encoding. Nampak So kalau you lihat saya nak ambil sampel yang pertama, kedua dan ketiga dalam contoh ini Kita dah quantize kepada 1.5, we quantize to 3.5 and then we quantize to 2.5 volt. And from here you see that 1.5 is materi 1.5 is mapped to code number 5. Okay, mapped to code number 5. 3.5 is mapped to code number 7.
2.5 is mapped to code number 6. Nampak So kalau you lihat di sini dalam proses encoding, we assign a specific code word for each of the quantization levels. Okay, so sebab nanti sample value kita akan bundarkan kepada quantization level yang terhampir, yang terdekat. Okay, bermakna setiap quantization level itu perlu ada dia punya specific code word. Okay, dalam case ini kita menggunakan 3 bit, 3 bit. So 3 bit, that means L equal to 2 power of 3, which is equal to 8. So that means I'm gonna have 8 levels, and each of the quantized level needs to have a specific code word. Contoh di sini, kalau ada 8, bermakna biasanya, ni cara menulis apabila kita assign code number, normally most of the time we assign zero code number for the lowest level. Ini pada kebiasaannya. Tetapi dalam practical cases, ada pelbagai kaedah untuk assign code number. Ingat kelas, dalam dunia sebenar ada pelbagai kaedah untuk assign code number for each quantization level. Dalam example ini, okay, kita menunjukkan kebiasaannya, kita memberikan code number kosong untuk quantization level yang paling rendah. Normally we start from the below. Normally, most of the time, pada kebiasaan ni kita start kosong pada nilai voltage yang paling rendah. So we assign 0. Okay, we assign 0 for minus 3.5 volt, and then code number 1, code number 2, code number 3, code number 4, code number 5, 6, and 7. Okay, so setiap quantization level ini akan map kepada code number masing-masing. Okay, dia akan map kepada code number masing-masing. Okay. Okay. So pada kebiasaan macam saya sebut tadi, code number diberikan kosong daripada yang paling rendah, so sehinggalah yang paling maksimum. So sampai 7 lah, so kita ada 8 in total. So that means ini dalam decimal. Tetapi dalam binary, kita perlu tukar kepada 000, 001, 010, 111, 100, 101, 101, 110, and 111. Nampak So tadi untuk sampel yang pertama, iaitu 1.5, map to code number 5. So code number 5 is in decimal is 101. Okay, and then sample number 2, 3.5, map to code number 7. Code number 7 in binary is 111, 111. Okay, and then sample number 3, 1.5 volt, map to code number 5. Code number 5 in binary is 110. Dan seterusnya. Maknanya, okay, hasil yang kita peroleh daripada output daripada encoder, keluaran daripada encoder adalah yang ini, PCM sequence ini. Okay, keluaran encoder adalah PCM sequence yang ini. 101, 111, 110, 100, 011, 001, 000. Ini semua keluaran daripada encoder. Okay, nampaknya kalau you lihat di sini ada 7 times 3, ada lebih kurang 21 bit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lebih kurang 21 bits lebih kurang 21 bits output of the PCM sequence for these 7 samples. Okay, so keluarannya inilah yang dipanggil sebagai PCM code word. Okay, dan and for your information, okay,
we have 21 bit of binary. Okay, and for each of these, kalau you lihat yang ini, semua ini, each of these, this is what we call as symbol. Inilah yang kita panggil sebagai symbol, PCM symbol. Satu symbol ada 3 bit. Dalam example ini, satu symbol 3 bit. And keseluruhan ini kita panggil sebagai PCM code word. Nampak? So PCM code word ini adalah digital data. Okay, dalam sebutan logic number. Logic 1, logic 0, logic 1, logic 0 dan seterusnya. Okay. So saya kembali kepada example yang ini. Contoh yang ini, folded binary. Folded binary, kalau you lihat macam mana dia assign code word, macam mana dia assign dia punya code number. Code number kalau you lihat untuk 000 dia start daripada sini 000. So maknanya dia 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nampak beza dia. So the code number actually in this slide, dia menunjukkan kaedah yang sedikit berbeza. Yang mana di tengah-tengah ini adalah sebenarnya paksi X ataupun 0 volt. Boleh juga kalau kita assign seperti tadi. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Boleh juga. Okay. Dan ini dia punya range daripada minus 3.5 sehingga daripada 3.5 sehingga minus 3.5. Okay. Ini kaedah assigning yang berbeza sedikit lah. So jangan confuse. Kalau kamu tanya saya, sebaiknya even though dalam exam, you boleh guna kaedah yang seperti ini the common methods starting from the lowest until the highest. Kaedah kita assign the code word. Okay. So ini contoh-contoh quantizations. Ini pun kita dah lihat yang ini. So maknanya di sini ada beberapa samples. Kalau you lihat ada beberapa samples. Dan level ini dia menggunakan 3 bit, so ada 8 levels. Okay, there are 8 levels. So each level is assigned with specific code word. Okay. Dan di sini ada dilihat di sini level 5, level 7, level 6, level 1, 2 dan seterusnya. And each level is mapped to the code word, so that means dia akan dapat seperti ini 101, 111, 110, 001 dan seterusnya dengan total 33 bits to encode the signal, the whole sample. Dalam kes ini dia ada 10 sampel, okay, ada 10 sampel dan telah dibuat quantization and then encoded. So this is what we call as PCM code word. Okay, PCM code word. And gambar raja di bawah ini berkenaan dengan compression process. Compression by reducing the number of quantization level. Maknanya kita kurangkan number of levels daripada tadi ada 8 level kepada 4 level. Bermakna penggunaan bit daripada 3 bit kepada 2 bit. Okay, boleh juga kita menggunakan kaedah compression seperti itu, the first one. So compression dalam real world scenario ada pelbagai kaedah. How can we compress the signal? There are a lot of methods. Ada banyak kaedah. Ini baru ditunjuk 2 kaedah saja Contoh. Okay. One of the method is that we reduce the number of quantization levels, the first one. Second one is by reducing the sampling frequency. Okay, we reduce the sampling frequency.
Reducing the sampling frequency, kita masih mengekalkan Nyquist, masih menggunakan Nyquist lagi, tetapi kurang daripada yang sebelum ini. Maknanya tadi kalau you lihat atas ni, sampling frequency dia adalah, contoh di sini adalah 10, maknanya dia sample 10 kali dalam masa 1 saat, for example, contoh. So they reduce the sampling frequency to become 5, for example. Dia kurangkan separuh, maknanya seolah-olah macam you compress. The time is like in time domain it's like you compress the quantization process menjadi lebih menjadi sedikit lah. Okay, we compress the sampling frequency. So this is the second method. Okay, ini contoh saja, dia nak tunjukkan macam mana keadaan, macam mana cara-cara untuk compress. So ada pelbagai kaedah. Ni dua daripadanya adalah seperti ini. By reducing the sampling frequency or we reduce the quantization levels. Okay. So example 6.6. Okay, example 6.6. So this is based on the folded binary example. Okay, based on the folded binary example. Okay. This is for the example 6.6, folded binary yang inilah. Okay, contoh untuk yang ini. So if you see the question, for the PCM bit, PCM code, the folded binary code determine the quantized voltage, quantization error QE, PCM code for the analog sample voltage positive 1.07. Okay, so determine the quantized voltage, quantization error and also PCM code. Ada 3 soalan. Untuk sampelnya adalah positive 1.07 volt. So if you see from here 1.07, okay, 1.07 is somewhere over here. Okay, the nearest quantized level is positive 1. Okay, itu sebabnya dia letak di sini positive 1 volt. Okay, so if we round it up from 1.07 to 1, that means the quantization error, the rounded up value is 0.07. And for the PCM code, if you see from this picture, PCM code is this one, 101. Okay, so 101 for the PCM code, this one. Okay. So, okay, seterusnya. So this is for the transmitter and receiver block diagram. Okay, transmitter and receiver block diagram. So if you see from here, kalau dilihat di sini, kita ada, okay, di atas ini adalah transmitter, di bawah sini adalah receiver. Okay, so we have an analog input put inside the bandpass filter. We filter the frequency and then put inside the sample and hold to do the sampling process. We produce palm signal. So palm signal we convert to digital signal by inserting into analog to digital converter. So they become a PCM sequence, transmit as a PCM pulses, transmit through the medium, through a wired medium, and then go through the repeater. Ada beberapa repeater di sini. So remember, repeater is not, okay, repeater bukanlah amplifier. The function of repeater is to regenerate the signal, menghidupkan semula signal tersebut. Maknanya, if you regenerate the signal, that means you can transmit at longer distance. Okay,
So this is one of the good thing about digital signal, that we can regenerate. Kita boleh hidupkan semula signal tersebut. Berbeza dengan amplifier, amplifier is that we just increase the amplitude. Okay, amplifier is not regenerative, it's only increase the amplitude. But this one, repeater, we regenerate the signal. Okay, so we can transmit at much longer distance with a good quality. And then masuk ke dalam receiver, this is a serial to parallel converter, and then masuk ke DAC, digital to analog converter, DAC. Tadi ADC, tadi dipanggil sebagai ADC. Di sini adalah DAC, digital to analog converter. Masuk ke dalam sample, masuk ke dalam whole circuit, we produce palm signal, and then low pass, put inside the low pass filter, and we can produce a analog output. So this is without the compression and expansion process. Kalau ada expansion and compression, okay, maknanya kita perlu letak analog compressor di sini sebelum sampling proses. Okay, sebelum sampling proses. Manakala expansion kita letakkan selepas whole circuit pada receiver. Okay, we have another expander. Okay, nampak simbol dia adalah ini ini simbol compress. Kalau expand, we use this symbol. We expand. Okay. And then this one. Ini penting class. This is very important. Okay, very important to you. Okay, about the three parameters. The three important parameters, which are the signaling rate, bit rate, and bandwidth. Ini parameter yang penting dalam you punya syllabus. Okay, dalam chapter 4 ini antara yang paling penting. And for sure we will ask this in the exam. Okay, ini memang soalan-soalan yang akan keluar dalam exam. Tadi kita dah lihat berkenaan dengan signaling rate adalah bersamaan dengan sampling rate. Signaling rate adalah sampling rate. Bit rate adalah juga dipanggil BR. So bit rate adalah merujuk kepada speed of transmission. Dia dalam unit bit per second. Okay. Speed of transmission merujuk kepada, maksudnya speed of transmission adalah berapa banyak bit yang boleh kita hantar dalam masa satu saat. That's the speed of transmission. Okay, contoh macam you punya Unify. Okay, Unify ada pelbagai dia punya package. Unify 100, Unify 300, Unify 500 and so on. So for example, Unify 100. Unify 100 dalam case ini kalau you lihat download speed adalah 100 megabit per second. Tetapi dia punya upload speed lebih kurang separuh 50 something. Okay. So telco pun dia pandai bermain dengan speed. Dia bermain dengan speed. If you want higher upload speed, you need to pay more. Itu dia punya business model lah, which is for me, I don't agree with that. Patutnya for us, we want 100 download, 100 upload. That's the best thing. Tapi dia bermain dengan business seperti itu. Okay, because the speed and bandwidth, okay, later you're going to see that the bit rate is related to the bandwidth. The higher the speed, the bigger will be the bandwidth that we require. Itu sebab adanya bandwidth di sini. Bandwidth, berapa besar bandwidth yang diperlukan untuk mencapai bit rate tersebut. Okay, so if you see from here, sampling rate is equal to the 2 times the highest input signal frequency. 2 kali ganda daripada the highest input frequency, FM. Ini FS lah, ini adalah sampling frequency. Ataupun di sini dipanggil sebagai SR. SR atau you nak buat sebagai FS pun boleh, tak ada masalah. Okay. Dan unitnya adalah sample per second ataupun hertz. Ini kita dah lihat sampling frequency, FS. Okay.
Ini yang barulah bit rate. Bit rate is equal to sampling rate multiplied with number of bit per sample. Maknanya, sampling rate adalah sample per second. Berapa banyak sampel per second darabkan dengan number of bit per sample. So kalau you lihat sampel per second darabkan dengan bit per sample, kita akan menghasilkan output. Sampel dengan sampel boleh potong. Maknanya kita akan menghasilkan output dengan unit bit per second. Nampak Itu sebabnya dia punya unit adalah BPS. BPS adalah bit per second. Okay. Kemudian, ini bit rate, macam saya katakan tadi, menggambarkan speed of transmission. How many bit you can send in 1 second. Okay. And then what? The bandwidth. Bandwidth of binary PCM depends on the bit rate and the waveform pulse shape, either sinc function or rectangular function used to present the data. Apa benda ni? Okay, so kalau you lihat di sini, sinc function or rectangular, this is related to the sampling process. Ini kita flashback sekejap. Okay, ini kita flashback sekejap. Yang ini So, apakah bentuk waveform yang kita gunakan untuk proses sampling? Adakah rectangular pulses ataupun sinc function yang digunakan? So, sinc function ini tak ditunjukkan dalam sampel sinc function. So, kalau perbezaan dari segi pulse train yang digunakan untuk mix with the input, that one contribute to the different size of bandwidth requirement. Okay, and for your information, for PCM, normally we multiplied with rectangular pulses. Pada kebiasaannya, kita menggunakan rectangular pulse. Okay, so I flash forward. Saya kembali kepada slide tadi. Okay, so dikatakan di sini, bandwidth ada dua cara pengiraan. Okay. Yang pertama, bandwidth kalau kita menggunakan sinc function during the process of sampling, therefore we going to produce a bandwidth requirement that we need is half of the bit rate. The unit is in term of hertz. Contoh, sekiranya bit rate adalah 100 megabit per second, contoh, BR, maka bandwidth yang diperlukan adalah separuh, which is equal to 50 mega, tetapi unitnya adalah hertz, separuh dari segi magnitude. Okay, separuh daripada segi magnitude. Sekiranya menggunakan sinc function during the sampling process. Nampak Dan bandwidth ini juga, kalau you baca dalam literature books, juga dipanggil sebagai minimum bandwidth. Minimum PCM bandwidth. Okay, dalam beberapa literature books, dia menggunakan istilah minimum PCM bandwidth. So, minimum PCM bandwidth adalah separuh daripada bit rate. Okay, and then what? If we use a rectangular pulse shape during the sampling process, therefore the bandwidth requirement for PCM is equal to the bit rate. Unitnya dalam hertz. Maknanya, kalau bit rate saya 100 megabit per second, that means it requires bandwidth about 100 mega. But the unit is in term of hertz. Sama dari segi magnitude. Ini kalau kita menggunakan rectangular type of pulse shape. Okay. And for your information, pada kebiasaannya, in general,
apabila disebut sebagai bandwidth PCM, dia sebenarnya merujuk kepada bandwidth bersamaan dengan bitrate. Okay. Secara general, apabila kita sebut how much is the bandwidth of the PCM? So the way we calculate is bandwidth equal to bitrate. Ini normal, ini general. So dalam kebanyakan literature books, ini biasa kalau disebut bandwidth of PCM, okay, pada kebiasaannya most of the time it is equal to bitrate. Okay, secara general, apabila kita sebut how much is the bandwidth of the PCM, so it is equal to the bitrate. Ini biasalah. So tak perlu confuse, tak perlu confuse. Pada kebiasaannya kita akan menggunakan yang bawah inilah. Bitrate of PCM equal to bitrate. Sorry, bandwidth of PCM equal to bitrate. Okay. Ada example kita akan lihat. Okay. So, in this example, dalam example ini, an analog signal with a frequency of 40 kHz is sampled. This is FM. Is sampled at sampling frequency equal to the minimum Nyquist sampling frequency. Maknanya kita sample pada Fs equal to 2 FM. Pada minimum sampling rate. Okay, ini Nyquist minimum sampling rate. Each sample is encoded using 4 bit. This is N. 4 bit of PCM. So determine the bit rate. Bit rate, which is speed of transmission. Okay. So first we need to know how much is the sampling frequency. So sampling frequency is equal to 2 FM, the minimum Nyquist rate. So this is equal to 80 kHz. Okay, 80 kHz. And from here, barulah kita boleh tentukan bit rate. Okay, bit rate bersamaan dengan sampling rate multiplied with number of bit. Nampak sampling rate darabkan dengan number of bit. So 4 kali 80K, so akan menghasilkan 320K unit in bit per second. Okay, unitnya adalah bit per second. So number of bit multiplied with the sampling frequency. Okay, so this is straightforward. And then about bandwidth. Okay, about bandwidth. So the bit rate of pulse code modulation transmission is fixed at 63 kilobit per second. Calculate the bandwidth. So this is bandwidth of PCM. So dia tak kata guna rectangular pulses or sync function or whatever function, dia tak katakan seperti itu. Okay. So seperti yang saya katakan tadi, in general apabila kita sebut bandwidth of PCM, it is equal to the bit rate. Okay, sama dengan bit rate. Okay. So this is equal to 63 kilohertz. Okay, 63 kilohertz, because our bit rate is 63 kilo bit per second. So therefore the bit rate, the bandwidth is 63 kilo, but the unit is hertz. Ingat unit untuk bandwidth mestilah dalam sebutan hertz. Okay. Next example. Ini example yang pernah keluar beberapa kali dalam final exam. Okay. So this is pernah beberapa kali keluar dalam final exam. So perhatikan kelas about this example. This example shows the sampling frequency more than 2 FM. Tadi kita banyak lihat sampling pada 2 FM, 2 FM. So sebenarnya sampling ini minimum adalah 2 FM. Tetapi kita boleh sample pada kadar yang lebih tinggi. As I mentioned previously, that the higher the sampling rate, the better will be the quality of the output. Okay, kerana kita sample lebih banyak, maka output yang kita hasilkan itu mempunyai kualiti yang lebih besar.
tetapi dia akan memerlukan bandwidth yang besar. So dia ada pro and cons. Okay. So dalam example ini, kita akan sampel sedikit lebih besar daripada minimum Nyquist rate. Okay. So perhatikan di sini perhatikan. An analog signal with a frequency of 4 kHz. This is input frequency. Sample at sampling frequency 10% higher than the minimum Nyquist rate. Maknanya, kita akan sampel 10% lebih besar daripada minimum. Maknanya, kita akan sampel Fs equal to minimum adalah 2 FM. Sekejap. Minimum is 2 FM. But now we sample 10% more. That means 2 FM plus 10% of 2 FM. So kita akan sampel 10% lebih besar daripada minimum. Minimum adalah 2 FM. So 10% lebih besar, so kita kena tambahlah. Plus 0.1 of 2 FM. Okay, and each sample is encoded with 3-bit PCM. Setiap sampel kita akan encode dengan 3-bit PCM before we transmit to the channel. Okay, so determine the bit rate. Berapakah nilai bit rate? So bit rate is equal to sampling rate multiplied with number of bit. That means kita kena tentukan dulu berapakah nilai sampling rate. So sampling rate, kalau dilihat di sini, dalam example ini mula-mula kita perlu cari berapakah minimum Nyquist rate. Minimum Nyquist rate dikatakan di sini bersamaan dengan 2 FM. So minimum sampling frequency adalah 8 kHz. But the actual sampling frequency is 10% higher than the minimum. Okay, therefore the actual sampling frequency is equal to minimum sampling rate plus 10% of minimum. Minimum plus 10% of minimum. So 8 kHz plus 0.8 kHz. So therefore the sampling frequency is actually equal to 8.8 kHz. Perhatikan inilah yang pelajar selalu buat silap di sini. Okay, pelajar sering buat silap di sini. Okay, so itulah. So banyak pelajar yang buat pada ketika itu adalah 10% darabkan dengan 2 FM. Itu saja dia buat. Maknanya 0.8K. Dia makin kecil pula. Okay. Dan ada lagi beberapa pengiraan yang salah. So sebenarnya 10% higher, what you need to do is that 10% higher than the minimum. That means you need to plus with the minimum. Okay. So therefore, the bit rate is equal to number of bit multiplied with sampling frequency. So you get 26.4 kilobit per second. Ini number of bit tadi, n sama dengan 3 dalam soalan dah diberikan. Okay, number of bit n. Okay, multiplied with the sampling frequency, this one. Okay, so you get 26.4 kilobit per second. Okay, and then find the bandwidth of the PCM waveform. Ini pun dia tak nyatakan gunakan pulses jenis apa. So in general, when we say the bandwidth of PCM, it is equal to the bit rate. Iaitu bersamaan dengan 26.4 kilo, but the unit is in term of hertz. Okay. Ni ada soalan nak tanya tak yang ni? Sebab ini pernah keluar beberapa kali dalam final exam. Okay, pernah keluar beberapa kali dalam final exam. Iaitu pelajar perlu cari bit rate, perlu cari bandwidth dan seterusnya lah. So
Can you understand this? Do you have questions to ask? Otherwise, kita boleh proceed. Okay, kalau ada soalan boleh tanya sekarang. Saya boleh tolong jawabkan. Okay, so I think you don't have question to ask. Okay, saya teruskan sikit lagi. Okay. So sikit lagi, okay. So baru 1:30. Sekejap. Okay. So tadi kita dah lihat we have seen tadi kita dah lihat sampling process, quantization process, and also the encoding process where we produce a PCM code word. Okay, kita menghasilkan PCM code word. Okay, so kalau dilihat tadi daripada sampling, and then we do the encoding, quantization, and then we do the encoding. So hasil daripada encoding ini, kita menghasilkan PCM code word. Okay, apa itu PCM code word? Dalam sebutan logik 1, logik 0, 1, 0, 1, 0. Okay, in the form of logic number 101010. Okay. Now the issue is, isunya adalah how can we transmit this PCM code word into the medium? Macam mana nak transmit code word ini dalam medium? So kita punya medium sama ada wired or wireless. So how can we change this one into a suitable waveform for transmission? Okay, so ada dua kaedah. Yang pertama adalah baseband transmission. So baseband transmission means that we transmit at low frequency signal, and normally for baseband we transmit through the wired medium. Pada kebiasaannya baseband transmission ini digunakan dalam wired transmission. Kerana apa? Kerana kita tidak melakukan proses modulation dengan radio wave. Okay, so kita tidak melakukan proses frequency translation daripada low frequency kepada high frequency. Itu macam yang kita buat masa analog. Analog itu yang masa kita belajar AM, FM, PM itu adalah band pass transmission, yang mana kita lakukan proses modulation dengan radio wave carrier. Di sini kalau baseband dia tidak melibatkan dengan radio carrier. Kita menghantar pada frekuensi yang asal, dasar, frekuensi dasar, iaitu frekuensi yang kita tidak melakukan perubahan frekuensi daripada input, menggunakan frekuensi yang sama. So baseband normally we transmit through the wired medium. Okay, so now the issue is we need to convert this digital code word, PCM code word, kepada digital pulses. That means we need to assign a specific voltage, okay, for each of the type of logic number. So for logic 1, what is the voltage? For logic 0, what is the
output voltage. So kita nak menukar kepada bentuk digital pulses. Okay, digital pulses dia ada dia punya voltage level. Okay, so from code word to voltage level of pulses. So caranya adalah, salah satu caranya adalah menggunakan line coding. Dipanggil sebagai line coding. Line coding ada pelbagai. Salah satu antaranya adalah non-return to zero, return to zero, phase encoded, and multi-level binary. So ada macam-macam ada macam-macam line coding. So ini semua dikategorikan sebagai line coding. Okay, line coding. Okay, so if you see from here, line coding ini ada dua kategori. Yang pertama dipanggil sebagai unipolar. Ini unipolar. So for unipolar, so ini PCM, ini adalah kita punya input input bit dalam sebutan PCM sequence atau PCM code word. Kemudian kita boleh tukar kepada sama ada kita nak tukar kepada unipolar pulses. Unipolar means that dia adalah dalam positive level sahaja. Manakala yang kedua ini adalah bipolar. Bipolar kita ada dua level positive and negative polarity. Okay, so ada dua jenis dua jenis pulses, sama ada unipolar pulses ataupun bipolar pulses. Okay, dan ini ada digambarkan dalam waveform ini. Okay, so kalau kamu lihat di sini saya nak sentuh di bahagian yang sebelah kiri Okay, ni tak perlu hafal semualah, tak perlu hafal semua. Cukup sekadar kamu faham. Okay, cukup sekadar kamu faham. So kalau you lihat di sini we have the PCM sequence above ini dia punya input. Nampak kelas? Sekarang ini, now our input is digital. PCM code word ini adalah digital input. Kita nak menghasilkan digital output dalam bentuk pulses. Okay, so how can we convert code word into pulses? So yang pertama di sini ada ditunjukkan di sini adalah non-return to zero L. L means level. Okay, so untuk non-return to zero, perkataan non-return to zero means that dia tidak waveform yang dihasilkan pulses yang dihasilkan tidak kembali kepada 0 volt. Non-return. Okay, dia tidak kembali kepada 0 volt. So that means kalau you lihat di sini, logic 1 kita akan assign dengan positive output voltage. Manakala logic 0 we will assign with negative output voltage. Okay, positive output, negative output. Nampak ini adalah input tadi so ini outputnya yang inilah. So logic 1 positive volt, logic 0 negative volt. Terpulanglah kalau di sini adalah 5 volt, di sini adalah minus 5. Okay. Kemudian non-return to zero M for mark. Okay, M for mark. So kalau you lihat di sini, non-return to zero M ada perbezaan dari segi macam mana dia bertukar polarity. Okay, kalau dilihat non-return to zero mark, dia akan alternate setiap kali bertemu dengan logic 1. Bermakna kalau you lihat input logic 1 ni input logic 1 positive output, and then input logic 0 no change, tidak berubah. Kemudian input logic 1, the next is input logic 1, it will change polarity from positive to negative. Kemudian another input 1, so it will change the polarity from negative
to positive. So setiap kali input satu, maka bertukar polariti. Input kosong tidak mengalami perubahan, output kekal sama. Okay, so that's why you see that the next is 0, 0, 0. So no change, no change, no change. And then input logic 1, change polarity. Another one, change polarity. No change, change polarity. Nampak this is non-return to zero mark. And then non-return to zero space. Ini terbalik lah. Maknanya setiap kali logik kosong akan menghasilkan perubahan polarity pada output. Okay. So input logic 1, setiap kali ada input logic 1 tidak ada perubahan. Dia terbalik daripada NRZM. Okay. Hanya ada kalau ada input kosong, logik kosong barulah mengalami perubahan polarity pada output. Sekiranya input adalah logik 1, tidak ada perubahan pada output. Terbalik. Okay. So input logic 1, so starting point is, pelajar selalu bertanya, starting point kita nak start positif ke kita nak start negatif? Kalau tanya saya, tidak ada masalah. Tidak ada masalah you nak start dengan kosong atau you nak start dengan negatif ataupun positif, because this is the initial. Okay, so here is initial is negative voltage. And then input logic 1, change polarity. Input logic 1, okay, tadi input logic 0, change polarity. And then input logic 1, no change. Input logic 1, no change. Input logic 0, change polarity. Change polarity again. Change polarity again. Then no change, no change, no change. Sehingga sini change polarity, no change. Ini untuk NRZ space. Kemudian ada unipolar. Tadi kita lihat yang bahagian atas ini, tiga bahagian yang atas ini non-return to zero adalah jenis non-return to zero. Dia tidak kembali kepada 0 volt. Okay, dia tidak berhenti pada 0 volt. Berbeza dengan RZ, return to zero. The output will always return to 0 volt. Ini return to zero. So this is, contoh di sini adalah unipolar RZ. Contoh. Unipolar maksudnya adalah single polarity, positive polarity only, and it will return to zero. Dan kalau you lihat di sini, unipolar RZ for logic, input logic 1 produce positive output and then return to zero for another half bit time. Ini dipanggil sebagai bit time. Separuh daripada bit time itu akan kembali kepada zero. And then input logic 0 stay at 0 volt. Untuk input logic kosong stay pada stay pada 0 volt. Okay. Input logic 1 akan naik kepada positive voltage and then return. But for input logic 0 stay at 0 volt. Okay. So kalau di sini, lihat di sini positive return, positive return. And then stay at 0 volt. And then positive return to 0, stay at 0, positive return to 0. Nampak Maknanya 0 volt stay at 0 volt. Okay, sorry, logic kosong stay at 0 volt. And then bipolar RZ. Bipolar RZ means that input logic 1 will produce output positive and return to 0. Input logic 0 will produce negative voltage and then return to 0 again. So both input will return to 0. Okay, so kalau you lihat di sini, input logic 1 positive return to 0. Input logic 0 will produce negative output return to 0. Separuh masa bit akan digunakan untuk return to 0. Input logic 1, so positive return to 0, positive return to 0,
and then 0, 0, 0. So this is negative, return to 0, negative, return to 0, negative voltage output, return to 0, dan seterusnya. Okay, dan seterusnya. And then the last one here is return to 0, alternate mark inversion. Maknanya dalam kes alternate mark inversion, dia akan bertukar polarity setiap kali ada input logic 1. Every time there's an input logic 1, it will change the polarity at the output and then return to 0. So separuh daripada masa bit itu digunakan untuk return to 0. Okay, so kalau you lihat di sini, starting point dia letak, ni tak kisah starting point ini kalau you lihat positif. Okay, dia start dengan 0 and then naik and then return to 0. Okay, and then input logic 0, no change. Okay, no change, stay at 0 volt. And then input logic 1, alternate. So if previously is positive, then this time would be negative output voltage and then return to 0. Okay, and then another logic 1 input, it will alternate from the previous. So previous is minus, so now the output polarity would be positive. Okay, akan jadi positive. And then return to 0. And then the next is input logic 0, logic 0, logic 0. So no change. Stay at 0 volt. And then input logic 1, alternate from the previous. So previous is positive, now is negative. Return to 0. And then alternate again. Okay, plus. Return to 0. No change. Previously is positive, now becomes negative. Return to 0. Ini dia punya coding lah untuk PCM waveform. So inilah yang dipanggil sebagai PCM waveform ataupun PCM pulses. Okay, ataupun kita panggil sebagai electrical pulses. So kita dah tukar daripada code word kepada pulses. Then we can transmit this into the medium. Barulah kita boleh hantar ke dalam medium. Nampak Kita dah tukar kepada code word, then we need to change it into pulses. Then we transmit through the medium. Okay. Yang sebelah kanan ni kalau tak baca pun tak apa, just tengok je lah. Okay. So dia ada banyak Ini baru sikit je. So line coding, ini semua dikatakan sebagai line coding Line coding ni kalau you baca dalam literature books, ada macam-macam. Pelbagai. Many types. Okay, ini ditunjukkan separuh lebih kurang. Sikit je Ada banyak lagi sebenarnya. Okay. Dan penerangan berkenaan dengan setiap line coding, jenis line coding itu ada diterangkan di sini. Dan saya telah explain sehingga RZ AMI. Dan kalau you baca yang lain ada pelbagai lah, phase encoded, biphase, delay modulation dan sebagainya. Multi-level binary waveform pun ada di sini. Okay. So itu sahaja yang saya nak terangkan berkenaan dengan tadi ini tadi PCM waveform. So PCM waveform ini adalah kaedah untuk menukarkan ini semua tadi yang kita belajar ni adalah PCM waveform ini adalah kaedah untuk menukarkan digital data kepada electrical pulses so that we can transmit as a baseband transmission through a wired medium. Biasanya menggunakan wired medium. Okay. So kita tidak mengubah suai dia punya frekuensi. Input frekuensi tidak diubah suai. Masih sama. Okay, so ini dipanggil sebagai baseband transmission. Okay, ini semua baseband transmission. Dan yang bahagian yang kedua ini dipanggil digital modulation.
Macam mana kalau kita nak transmit dalam bentuk wireless? Itu kita perlu buat modulation dengan analog carrier untuk menghasilkan signal ASK, FSK, PSK. So inilah yang dipanggil sebagai ASK, FSK dan juga PSK. So kita ada analog data. Okay, we have an analog data. We want to convert it into analog signal. Sorry ya. Kita ada digital data. Okay, kita ada digital data iaitu PCM code word. Okay, kita ada PCM code word. Okay, dalam bentuk sorry kalau saya buat ni dalam bentuk pulses nanti you confuse. So kita ada PCM code which is a digital data 10101010. And if you want to transmit this to the wireless medium, we need to modulate with the analog carrier. Okay, dan hasilnya adalah salah satu daripada tiga ni, amplitude shifting, frequency shifting dan juga phase shifting. And if we do the modulation process, that means we will change the characteristic of the carrier. Hanya dengan dalam proses ini kita memerlukan analog carrier dan akan berlakulah proses mengubah suai karakteristik of the carrier. ASK we change the amplitude of the carrier, FSK we change the frequency of the carrier, PSK we change the phase of the carrier in accordance with the input. Inputnya apa? Inputnya adalah digital data. Ini setara dengan AM. Ini setara dengan FM. This is equivalent to PM dalam analog. So ini kita akan belajar dalam next week ya. We will learn next week. Okay. So that's all for today. Okay, that's all for today. Okay, that's all for today. So I will see you again next week. So now we can take the you can scan the attendance. So you can open your QR code. Okay, open your QR code. And after scan the attendance, you can move to the next class. Okay, sorry. Okay, selepas scan, you boleh pergi ke kelas yang lain. Boleh keluar, no problem. See you again next week. Doktor. Yeah. Thank you, Doctor. Okay, welcome. Doktor, saya tak boleh scan. Thank you, Doctor. Okay, welcome. Nama siapa? Nur Fatiha. Nur Fatiha. Nur Fatiha ni Nur Fatiha. Okay. Terima kasih, Doktor. Doktor, saya pun. Ya, Doktor. Siapa? Nur Hazika. Nur Hazika. Nur Hazika, okay. Terima kasih, Doktor. Sama. Siapa lagi? Doktor, Siti Aisyah. Siti Aisyah. Okay, Siti Aisyah. Terima kasih, Doktor. Okay. Siapa lagi? Terima kasih, Doktor. Okay, sama. Doktor Nurdini. Nurdini. Kejap Nurdini. Okay. Terima kasih, Doktor. Doktor, saya pun tak boleh. Doktor Irfan Farhan. Afif. Irfan, nombor 6. Irfan Farhan. Okay. Okay, done. Selesai. QR. Lagi? Siapa lagi belum? Seorang lagi belum? One more. Thank you, Doctor. Okay, welcome. Doktor.
Okay, so 3, 2, 1. So ada seorang tak hadir One person absent.